السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديدة. هذا الفيديو هذه خصصتها لتلاميذ سنة أولى إعدادي لتصحيح التمرين الأول من سلسلة التمارين الخاصة بدرس المقاومة الكهربائية لا ريزيستانس إلكتريك، في انتظار فيديوهات أخرى لتتمة تصحيح التمارين المتبقية. دونك اليوم إن شاء الله غنبداو بالتمرين الأول. Donc, comme vous voyez ici, cette image représente le multimètre. Donc, on dit le multimètre. Ce multimètre comporte plusieurs zones. On a ici la zone bleue, la zone verte et la zone rose. Donc, إمتى يمكن لينا نستعمل وحدة من هاد لي زون هادو؟ شنو الأهمية ديالهم؟ دونك هادي هي لا كيسيون اللي غتبادر في الذهن ديالكم. Donc, on a déjà vu dans la leçon précédente, quand je veux mesurer la tension électrique, je vais utiliser l'indicalibre qui se trouve dans la zone bleue, qui comporte le symbole V ou bien la lettre V en majuscule. Donc, dans ce cas, le multimètre se comporte comme un voltmètre. Si je veux maintenant mesurer l'intensité du courant, je vais utiliser cette zone, la zone rose. Dans ce cas, le multimètre se comporte comme un ampèremètre. Mais aujourd'hui, on va parler sur cette zone, la zone verte. Donc, هاد لا زون فيرت هادي كنستعملها ملي كنبغي نقوم بقياس المقاومة الكهربائية. Et dans ce cas, le multimètre se comporte comme un ohmmètre. Très bien. On passe maintenant à la première question. Quel est le nom de l'appareil permettant de mesurer la résistance électrique؟ يعني ما اسم الجهاز الذي يسمح بقياس المقاومة الكهربائية. دونك كنعرفوا أن الملتيمتر كيقوم بقياس عدة مقادير كهربائية، يعني كيقيس ليا لا طونسيون إلكتريك، كيقيس ليا لا ريزيستانس إلكتريك، كيقيس ليا لانتونسيتي دو كورون. ولكن حنا بالضبط بغينا اسم الجهاز اللي كيقيس ليا فقط المقاومة الكهربائية. دونك c'est l'ohmmètre bien sûr. On parle ici de l'ohmmètre. La deuxième question, comment le place-t-on? En série, en dérivation, hors du circuit. Donc, بغينا نقيسو المقاومة الكهربائية. donc كيف يجب تركيب هذا الجهاز مع الموصل الأومي؟ donc واش نركبوه en série يعني على التوالي داخل دارة كهربائية bien sûr، أو على التوازي داخل دارة كهربائية، أو hors du circuit يعني خارج الدارة الكهربائية. Donc, si la résistance est utilisée dans un montage, il faut l'en extraire avant de la connecter à l'ohmmètre. يعني إلا كانت عندي la résistance داخل دارة كهربائية يعني فيها عدة مركبات كهربائية، يجب أولا أن نقوم باستخراج هذه المقاومة الكهربائية ونقوم بقياس القيمة ديالها. دونك هاد لا فوتو هادي كتبين ليا طريقة قياس المقاومة الكهربائية. Donc comme vous voyez, donc pour mesurer la résistance électrique, je vais le connecter directement avec notre ohmmètre. Donc la réponse sera hors du circuit, le troisième choix. La troisième question, sur quelle partie doit-on placer le sélecteur pour avoir un ohmmètre؟ فين خصني نوجه le sélecteur ديالي؟ le sélecteur ديالي هو هذا هنايا. فين خصني نوجهه؟ يعني واش في اتجاه المنطقة الزرقاء أو الخضراء أو اللي باللون الوردي؟ donc bien sûr خصني نوجه le sélecteur في الاتجاه ديال la zone verte qui comporte le symbole oméga. Donc voilà notre réponse. Quatrième question, sur quelle borne doit-on placer les fils?
دونك لي بون اللي خصني نستعمل. دونك نحاول نرجع لكم الصورة اللي قبل هي أكثر وضوحا. فوالا دونك notre multimètre comporte également plusieurs bornes. هما هادو اللي عندي هنا في الأسفل، هادو كيتسماو لي bornes. عندي 10 ampères, milliampères, la borne com et la borne qui comporte ici soit la lettre V et le symbole oméga. donc وقتاش خصني نستعمل كل واحدة من هاد les bornes. donc si je veux mesurer l'intensité du courant, je vais utiliser l'un de ces deux bornes, soit le 10 ampères soit le milliampère. donc le courant va rentrer par cette borne et sortir par la borne com. Voilà, donc c'est la première chose. Donc pour mesurer la tension électrique, je vais utiliser la borne qui comporte la lettre V avec la borne com, c'est-à-dire le courant va rentrer par cette borne et sortir par la borne com. Maintenant, je veux mesurer la résistance électrique. Donc, je vais utiliser la borne qui comporte le symbole oméga, et la borne com. Voilà. Donc, les bornes qu'il doit utiliser, c'est la borne oméga et la borne com. Donc la dernière question, quelle est l'unité de la résistance électrique? ما هي وحدة المقاومة الكهربائية. Donc comme vous voyez, le résultat est affiché directement sur l'écran de notre multimètre. ولكن هذا القياس، هذه النتيجة اللي حصلنا عليها خصنا نعبروا عليها بوحدة. Donc وحدة qu'on va utiliser, c'est l'ohm du symbole oméga. Et voilà, on a terminé notre exercice. Merci pour votre attention.